Jinu ela bon subo numo mi abini yosanga nyibwa. Jinja mwambi kapambo trio. Jimu studio mna bale betu bachibijilo batu bali kunshindigisha bakungambulisha. Nikuna ambulishi bene bakunu kwa chile mikabei. Jingaji kuna mo bale betu bon subaji kondemba. Baji kwa chisui, bale betu baji kumukanya kalamba. Bale betu baji presque mi abayonso, baji kwa chef mapanya. Baji kukalumba, baji kwa lutempu. Zambi wa jinanga, zambi wa luse, anu kwa chabon subwenu. Jimvulu kabala betu baji mokale mwishile yangendu, bala betu baji mokwikala mumalima college beji, bang baji mokale munzubu, zambi mwende luse anu bendesha. Lelu njitu kitumbo bonsu jida zambi, umpale kwa malu wonso, kinajili kwa kumokale ngezi mutumini lumbu, tujispose bonsu michima yetu, watu mwene mokumuta eleja. Zambi wabukola, mwene luselushala manzambi mufiki wa bionso. Mukalengezi Kristo nzambi wa makanda. Weki mtu wamali chintu chikala chikumbana fumuko kushabikonu. Wachela nyikutumbisha bwaluse bwajinanga jabatatu. Ningase menu mtu enzela fumuko kushabikondo senye. Katwene muko abunzambi. Kitaka mala janjo sidikuji nzambi abukole bonso wachendele mwene luse. Lwakutu kwa chabonso nzambi wala michi metu muko kushabikondo mitangala kuji. Kuti kinguji lambala studio mushima senye. Kuti kinguji lambala bala betu bakulu bakushi ndikisha mfumwanyi. Lwaku nzambi mwaka nutu beshiko kujampu wakujulu. Lwaku tubuli ko konjili ya Seigneur Jésus et surtout nzambi bukolo bwele musombeji yetu nzambi. Wala michinga tungo kushabikondo mwa tukufana tukala bwe Seigneur. Twasikila mula munyi kubecha datu. La kulombeji tabunje tikemena. Ujene ja wakafu wakabi kujini moyo. Mukalenga na musunje Kristo. Amen. Amen. Wa mujindemu wa banzambi. C'est pourquoi ntumbanga misango sobo kunubesha programu wa masambila. Ntumvulu kaba kuna ambila lijisambila mushindu wa kweyela wa mwana wa nzambi. Ntuna banga lijisambila wa chingani walu vi wa mwana wa nzambi. C'est pourquoi tuna ambila ni vi wa jisambila kene mokuta chishe mwana wa nzambi to. Vi wa bishila kene mokumuta chishe to. Kimbo walu mwenze shikubukole to. Kaji masha Yesu munda mwenu. Kichi tuba mweze shikumakanda to. Nipaju sambile kena shuji mwene chenze muni. Mbwalo ba muchichibika ne sambile to. C'est pourquoi tu n'ambile ni. Bukole buju wendu keba. Buku kandame na pekatu. Bukole buju keba. C'est pourquoi tu resiste n'ambile ni. Uji kani vi wadi sambila. Uji musombeji wende bisangu yonso. Mwane to achema muji bienze. Kabi ya mwanda mwene chema muna kwenzi. Chema muji bingenze keleto. Ba chena mumeni muji bingenze keleto. Ngabi ani mushana bayan chema mujibiye zika chema ni mutubi ngenze keleto ba chema mumanyi mutubi ngenze kato ntuna bele ni mbaji jabo lulombola mbaji kabe ni bukola pampe kato pinye wanzambi na shemweze mushindukai bukola buju uke bantunu ambile ni kabwene muchibombi cha mwambi to bukola bo mwana wanzambi kabwene muchisumbu cha bantu to bujukujulu c'est pourquoi tu n'amene croyant uju sambila kikai mukalenge sumale kumanyine mujisambile ujibukola ujambela ba ichibe na juka ino sambila wakanu ponyi mu mateyito amen bole kanu mateyi ajiku pidinche kimokwenze lukuluki mu mateyito bukola bwaji sambila kikai croyant njika kule mutu bikale jidanzambi usambile jini manière sincère muchi bana bufule kujinzambi mubijile ne mujisambila kene upona mu mateyito mateyi ajiku maji mwajabo lo ajiku ki ujupete bukole ujupete bukole bamusoma ne mutu ukeba kujana mabutu mabuchi wabele mutu nito kushanyi mutu mabunji to bishanu kijinja zambitu ujupete bukola bo mutu ke bukola bo mutu umele ko kujimala abantu mabunji to kinji sonya zambitu bokupete bukola abu bwala bubi bukola mabu mutu bubi kabana afika mabunji bwajana abantu mabunji umele to kushanyi memo mabunji to c'est pourquoi tout le système abileni na shamba yeba musomele bokeba kushana abantu umele sheri wanyi kushanyi to wala kimsonya zambitu bwa muka chikupete bukola bokutangela mbaye no meso mamele mbayani kujanyi to kingi sonya nzambi to buri bokupete bukola bokutangela mukachenda pa meso wamele mukachenda yaye kujanyi to kingi sonya nzambi to bukola bukabeni mukupanshira mu magazine to bulalo kuchulu amen bukola bupete mu bumujini biblia yabunyi ujupete bukola bwa nzambi bobungi to bumujo kula français yabunyi ujupete puissance wa nzambi bobungi to c'est pourquoi bana betu comme tout sambila tu dois te dire kuja gisatu bokushala kumpala kwa nzambi jitu kuja gisatu jishima tutushale kumpala kwa nzambi mutu osofile musu kwenda kujizambi
muto su file bala muto de kujinzambi et surtout muto su gilambo la mulambo pa choshelu gilambo kujimkalengwa de mkalengwa ndi pa choshelu wewe nzalani muji muswa ndi pa choshelu wewe nzambi ko sansambu yani muto su file kujinzambi wenda bano asambu asambile bweba kumoyi bwa chitunga kumoyi bwa bana bateketa kumoyi bwa bana betu bachimungendu kumoyi bwa mijimu ya bana betu kumoyi bwa kujilambo mu chance nzambi we mwikala mu mujimu wa nzambi wana mwelelu nzambi mwakana ajikisha mujimu wenda muwewa echikimbi tusambigila muto su file kujinzambi wenda ujini jiku jendo jimo kusambila ujipanga yendo jimo kusambila ujimushilo alendo jimo kusambila mwabo suju usanga jibwa upeshe nzambi mba butumini lumu wakati yitu kishima jaji sato bomuto swasha mu presence wa nzambi intunu encourager bokuno abileni ujimo kusambila kuba tukabitupu kalime mwambia nzambi chela kanu kuba tukabitupu to ujuba tukani jitekemena bokumesi kwa bantu mo patukabitupu kuindi chitu na chitimoto et surtout que masambila tusambila bishila tushale kumbele kwa nzambi jitu kujishima bokulukuno chai jilolo baba bikala nachi kulukuja normalement mujinayi batu tupetanga na bonsu mujinda bokusambila batu bonsu kisambila jajinayi apumutu jima kulukuja normalement et surtout masambila makola bwenao ujima kuba tukabitu bakuseka kadambe luju kuseka woni na ana bakamama le muno maluvu ana bakamama le mukwachika maluvu kakadi mukwachika maluvu to uvo mukwachika bukola bwa jisambila kikapa uju sambila mukwachika bukola bwa jisambila mukwa mutu bakutangela kuseka muko mutimo kutana okusambila cyo kubete nchingani jikubele mwana etunyi kwa encourager kuteke chito ambila muju kusekani njimu batukani chitu chimwa les sentiments du père jikebe sentiment ya tatu mujisambila jikebe ni kali sentiment ya Christ wala chakumbuka la Jacob mabu itatu ndisaka wakumbuka mu sentiment ya tatu mumbu kabyanza bitupu katatu ndimali kumubenesha mwana mumbu kabo presence wa tatu ndibyanza bitupu kadi kwa kaya yi chakadi nzambi mwamba chakakumbana je chakadi umukala chimu presence wa tatu enda jitekemena kiji mwambi Paul wambani jitekemena mu Yesu kanje ne gishima to ikalu sambila mutu shimoni ndi sambila mumukala jitekemena kujinzambi gashanzambi kene mu chingezelele nangezele makelele ashanzambi kene mu peshelelo to nangezele mapeshe makelele jisaka janye jani njumula ko batemwe badinzambi mu benesha zambi wa bwa zambi wa mujimu ba benesha mujimu ba kwachisha jimu jakuba tukunzambi tumu bezelawu nangezele bya ujine batemo be ko entouré ujini jitekemena mu zambi jitekemena jabo mu zambi kajene jikushima to bwele mu jisambe le jisanka ambile nzambi weba malu bwele mu chwe munyika kujinzambi zambi jimu samba bana benu zambi wakasamba Israel zambi auna kwele be meji na kusamba mujisambila mushino kokole nzambi ituna abele mujisambile ni tujitu tekete mujisambila bokuba tukane bukola mwanzambi tujitu tekete mujisambila bokuba tukane bukola mwanzambi. Et bien avant cela, c'est pourquoi la cour n'a pas dit, la chose de tout sambil, walou dit sambila dit parmi les formes de Dieu. J'ai insisté en bani, dit sambila dit parmi les formes de Dieu. Qui kay wan zambi, qui nous dit borna muku sambila, kwenze bishila, kuteketa, kulejibatu ni kwenze bishila, bien soit une forme de Dieu. Quand tu vois un zami véritable, tu vois, mon nom a dit Sambila, j'ai manifesté la vie de Dieu. Voilà pourquoi vous dites quoi quand tu dis Sambila, beaucoup manifester la vie de Dieu. Tu n'as pas dit Sambila, beaucoup changer une forme de Dieu. J'ai insisté, nous avons dit, n'a chaque Sambila, une forme de Dieu. Qui a dit quoi, nous allons nous dire, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Quand tu as quitté pour ma démon, quand tu as Sambila pour Moudjene Djeban, Umbu Kaïma Moudjéou, Ben Moudjimou Bachichou. C'est pourquoi tu n'as pas dit, Ndiga Koula Kabidine système pour Nabileni, ton dit Sambila, dit parmi les formes de Dieu. Voilà Moutos du Moku Sambila, Moutos là, tu connais Sambila Bicole, ou Elambele Bicole, ou Sambila Moutou Bicole, Achikimbo, Aluto. Qui a dit quoi, ma prophète, ma balle, ma Sambila Biabou, gloire soit rendue à Dieu. Kadiba Kadiba Sambila, Bassambi de la forme de Dieu. Kadikabe, Bassambi de la vie de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Kadi est lit. Wakadi est moukwata vie de Dieu. Bambila bon somme Sambila, Bassambila, Belambila, Basule Bilamba, Basule Mibiji, qui a la forme de Dieu, Kadika qui vie de Dieu. Qui a une véritable prière. Dit Sambila, du monde Zambi, Wela, ou d'où qu'il y a une puissance, Moudi Sambila, pour manifester la vie. Amen. Voilà, vie, voyeuse, pour manifester une puissance, voyeuse. Puis, il y a un dit qu'il y a un moment de bintu, ou d'où du borné, on peut dire Sambila. Il tourne Sambila, il colebe. Il tourne la table en Zambi, il colebe. Il tourne un de bicolebe. Il tourne la table en Zambi. Quand tu vois un Zambi en Swabi, ou bien c'est la forme de Dieu. C'est pourquoi la forme de Dieu ou d'une façon yabouni. Pour Sambila,
kwela kwa mbila kwela kwa bitekete kuma kwa dikasa kwela kan kondulila bioso bi forme de Dieu walu bantu kimbinji la bito gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est pourquoi tu rabileni tatu bene mamweba monde jimu ko entouré balu jimu ko atela bo mujimu mulu ma webe ke na ujeji sambila to di sambila mwebe kayeba bo peto ko le bansana ye chidi mulu ma webe mushala mwinjila chidi baleji bebe binjila chidi société mwinjila chidi bu ko pa bo mushala butangila ba mune bijimu yeba mi pa ba to bi shezambe buju abu kabele bamanyi kutu mu kusambila abu kabele bamanyi histoire ya zambi weba kwele mushino kubaleje verseto kika yiji sambila forme nye patuka mu forme amu vie de Dieu baleje wewe vie wanzambi wali bukole na kanyi kwanga te mu jisamila kika ikujibo na mpa jisamila ntu sambile bikole be ntu ngelambile bikole be njini jikasa jabun njini makasa kubyanza njimulu ata forme kapa ce n'est pas ça gloire soit rendue à Dieu kika nyinga shikubanga ni bene forme kubale nyinga shikubanga kwa bakole nyinga shikubanga Exode 28 tujimu chimwanyi makumi abiri mwanda mukuru nyinga shikubanga te bakulu bakola jimangile mude ubanga kumvesi mwibiji tu feras Aaron weza lona ton frère mwanenu des vêtements nous ezela lona mwanenu luwezela lona mwanenu ton frère des vêtements sacrés bilamba bishijila pour marquer la dignité okulesha et butumbuke pour lui servir de parure bwakumwongulishi bwamwenekelo apambe vraiment donc bilamba bijuezela alona mwanenu bwakulesha mwenekelu wa pambelu kumarke dignité ni kulesha mwenekelu wa pambelu tu feras Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce. C'est pourquoi nous batons les bimpani et bilamba que nous battons là balambuji pas sacrificateur. Babatele bilamba collège dignité jabu ni collège parure. Kika ibakenji ni bila baby zambi uchubwele bu Israël wa mbele bala ba Israël toi tout ambele ni pour moi mon tout monde ate bila banako oui qu'elle est sacrificateur nous considérer comme un saint gloire soit rendue à Dieu nous considérer comme un saint c'est pourquoi Dieu m'a bela ba banyini forme wan sambu jini facette ya buni uji mukulu ata uji tole mukokula la voix de Dieu mon mutokole bimpe oh mon cher frère forme de Dieu chichile zambi kinji jinene kinji chibata bata chileje zambi kinji ja lusongoto chileje zambi vie. Amen. Forme de Dieu mon patron me dit oh bien-aimé frère Louis XIV tu es le bien-aimé de Dieu. Forme de Dieu kachele chileje ne panji mo kule no kunji ni zambi to kachele deje ne panji mu late no kunji ni zambi to c'est pourquoi ça vous jubableni ba considérer comme de saint. Arrêtez Lévitique 21. Lévitique 21 je crois 8. Lévitique 21, 8. Lévitique 21, 8. Tu regarderas un sacrificateur comme un saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il faut qu'on puisse manifester vika. Boalo chi nzambi mwabani uji munsantu. Kadiba bikele ni viwa munsantu amwele kamuwewa. Gloire soit rendue à Dieu. Njinga chikubangela mo bakole ba mvoni. Forme de Dieu mubanga kulu. Bakedi ba mane batini forme de Dieu. Bakedi ba mane basantu ya kumpije mulike. Mulike 10 je crois 25. Luka chikumi ngele menshi makumi abiri n'itanu. Ya kumulike 10 25. Luka chikumi voilà, Luc 10, 25. Luka chikumi kuma kumi abiri n'itanu. Musantu mutangele musantu. Umuchine waluji ufile chakuja cha zambi wewe.
Muchina mutatu musantu. 25. Makumi abiri n'itanu. Je mangele na cha pour gagner jiba na chemu 26. Makumi abiri n'isambo. Bagala mokwe. Un docteur de la loi se leva Umanya omukenzi kubikai. et dit à Jésus Wambile Yesu. pour l'éprouver. Wakumupimai. Maître, que Ukale. dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Wameme kupeta moyo chendele ngense munyi. Jésus lui dit, Yesu amwambila. est-il écrit dans la loi? Akafunde mu mukenzi. J'ai dit, que lus-tu? Chutu balanchini. Il est répondu, Wanda muna. tu aimeras le Seigneur, Nunanga mukalengo. ton Dieu, Webensande. de tout ton cœur Muchima mushimu. et de toute ton âme Numusuka et mushimu. de toute ta force Bukole bwe babonse. et de toute ta pensée. Ni menshe ba Et onze. que ton prochain comme toi-même. Unanga muinebo buwe wenka ye. Tu as bien répondu, dit Jésus. Wakwanda mune bimpi Yesu Fais mwambila. cela Eza et atu. tu vivras. Nui kale ni Yeye moyo. mvumwanda mune bimpi taga chifuna mumokeji. Yesu lukumamlo kwanda mune bimpi kadi enze cho chachi nui kale ne moyo. Mais Kadi lui voulant se justifier, ye musuku jibingisha. ka ubanga le tubingil. Dit à Jésus, Wambili Yesu ni et qui est mon prochain? mwinanyi ng'anyi. Jésus reprit la parole Yesu angatulile mwako. et dit, Umwambila. un homme descendit de Jérusalem Muntu akaji kukwenda ku Yerusalemu. à Jéricho. Uyimutala ku Il Yeru. tomba au milieu des brigands Ukuliko mu byanse bya bi. qui les dépouillèrent, Bakamupumuna. les chargèrent des coups Kumukuma bubisusu. et s'en allèrent Kuyabu. et laissa à demi mort. Kumushiyabu pabu ipini lufu. Un sacrificateur qui par hasard descendu par les chemins, Munambu jimpuko puko akajupita kunshirako. voyant vu cet homme, Umune muntu mudumeu. passe outre. Bichine kukwabuyi. Kadibwi kala sacrificateur, et kunzabi mumulo le tone bilamba bya kuvoa. Et kunzabi mwamene bantu balungi ndi bamutele le bilamba. Uyetone mukula atwa bilamba byenda, zami vumulo le tone manasha kumwela. Zami mulongo le tone mikaba yakukuta imuchimu nuchenda. Zami mulongo le tone mafoda kula ata imuchaji chenda. Et kunzabi utambele to etuni. Pono mumu nupita nanku, no amanyi ni musantu. Musantu tulekele muntu mujikengana forme de Dieu. Forme de Dieu. Qui musantu ngajikubesikisha. Et s'en allait. Kuyabu. Un sacrificateur par hasard Munambu jimpuko puko. descendait par les chemins, Akajupitile kunshira. par les mêmes chemins. Kunshira umwa. Voyant vu cet homme Mumana kumene muntu mudumeu. passant outre, Wakapitile kukwa. un lévite qui arriva Mwene leo wakafika. aussi dans les liés, Pamwa babu. l'ayant vu Mumana kumumu. passant outre. Wakapita. Mais un samaritain Kaji mwene samani. qui voyageait, Wakajuya kulwende. étant venu là, Wamana kulokwa. fit émis de compassion Wakapeta luse. lorsqu'il le vit. Wakamumo na yi. Vraiment, il s'approcha Kusemenai. et les banda ses plaies Kumukutamputa yen. et y versa de l'huile Kwela mu mafuta. et du vin. Ni malufu. Puis il le mit sur sa propre monture, Wakamutbanjisha banyama we. le conduisit à une hôtellerie Kuyanende kumwaba achila na et be. prit soin de lui. Ye kutebelela malwe. Vraiment. Le lendemain, il dira deux deniers, Kwamba bwa deni ibiji. les donna à l'hôtel. Ufila kumwaba achila na be wambani. Ayez soin de lui. Numutebelela. Et ce que tu dépenseras Byosubi watul. de plus, Yafa mutu. je te le redonnerai Nikupe shulu à na mon byo. retour. Ukufingana kwani. Lequel de ces trois semble avoir été proche de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ngani kuba satweku wakasemene pabu ipine wa mukulukumbianse bya bi. Ashkubangulula. Lequel de ces trois Ngani okuba satweku. semble être proche de celui Wakajumwe ngana wakajife ipine qui était tombé au milieu des brigands? wakaji mukulukumbianse bya bi. Voilà. Deuxième question. Ukonkulu ibiji. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Ewa kumumfuile luse. Répondit le docteur de la loi. Mumanyo mukeshi wakanda munana. Et Jésus lui dit, Yesu kumwambila. va, Ya. et toi, Ni wewe. fais de même. Ense mushindo ngomu. Yesu jumwele lukongoni. Kubasa twaba. Mwana bode ba mutu omene nani. Les prochains. Kubasa twaba mwana bode ba mutu nani. Kajua kajimulu atabimpe. Wakati nzambe mutu amene tumuchene ni musantu. Gloire rendue à Dieu. Wakati mulu atatone mukaba muchimunu. Wakati mwele ford uto atu kwa mbili bilote bietu. Tushuka mujine tu kujiye ni tumvushi bilote bietu. Tu mujine kujiye tumwele toni nkonko yetu. Wakati mulu atatone ford mulu atamukaba muchimunu. Wakati nzambe mutu amene nole bomu muchene musantu. Kati uju piti yetone muchirawo. E umuku imutagele ku Jéricho. Gloire soit rendue à Dieu.
umbuku mutangale ku Jericho bwele kama umbuku ku Jerusalem mwikala mwene Yuda kikai butumi ku Yesu wani wakati wambile bantu ni nwenu bani wetu china inji musanto kikai pa di Paul lwamene to kanu beji notre père to tujini tato etu bonsu ujikuchulu tato etu bonsu ujikuchulu gloire soit rendue à Dieu kikai jitu kwa jupitili wende mujila usangana mutu wa bende buku mato mulekele mujila kati wakati bakumao umbuku imuta mbuka ku Jerusalem uyimutangale ku Jericho njivuluka kubipani uvumo kale mwene wide buyeyi uvumo kale mwene ku Yerusalem buyeyi kaje mushalemu tangale wa mene to chena somba nende to memo mwikale mulu ate munji mulu ate me mwikale mwinyi ke munji mwinyi ke me mwikale muto mushinga ndukulembe mutu bukuma demimo induku jisuyene mutu wachana leo induku mulembe yeyi mutu wachana ni chimo kufuma bujito chena chimo kumulembe to upite par outre welcome no yilejele mko bulekela kaji chibi nzambe mutu ambileni tumuchele ne musantu ngwa vi wa musantu Amen. Walu chiba jo sakadi batele musantu gloire soit rendue mukalenge Yesu musantu ka mwa chikuloto bakaji ne musantu bokujina kaji twetu ni Yesu ne musantu bo wa vi Amen. kipa di Paul to amele twetu ni Christ munde mwanyi itakama jabutu Amen. gloire soit rendue à Dieu qui différence de musantu be bokujina mbikila yi musantu mbikila yi frère mbikila yi sœur musantu bokujina bokupesha kikai kujibasantu bajina kujibasantu bajangule byabuni musantu bwajina kaji musantu bulele kimbo ajina to bwa vi Amen. vi wa musantu munda mwebambo Yesu munda mweba jitekemele jabutu Amen. est-ce que mwikani Yesu munda mwenu ujima kulekele mwana no muna kwani gloire soit rendue à Dieu intumbulu ke tato ngwa chingani a des fois vumula mikeji abata to babu kika njino abileni mutu mula ta forme de Dieu ujima kukwimini bije mwa kweli mwena nzambi wabutu mutu mula ta forme de Dieu ujima kukwimina mai wala kutusamele muzambi wabutu kaji nzambi jibungi mun kaji meme juba ni jini nzambi muchanana mukalenga Yesu Amen. nje mukalenga Yesu jini jende jinanga Amen. jinanga ja nzambi pasho pa buloba nzambi kimu jishiamu ni enzele Louis 14 bimpa wala frère web yeye ni nyoti ya mai mupeshe mai yeye ukebe chakuji mupeshe chakuji pinya utuka yusambile nenu to au kwa fiki kunzu bukweba to au kaji kunzu bukweba to yeye kimwene nzambi wetu jishima nzambi wetu njinanga jinanga jakunanga bukwapa no bons jinanga Yesu mutu ambileni nujilwepu lwa bapa buloba umve nzambi wetu jinanga kajiba kaji ku mikalu to yekene mukujibije kwa yito kimwene nzambi wetu mumunyi mwene mutu mwanya katumwene nzambi wetu kene mukufika mu pangu la yito katusere wetu jishima mbwele komele tuone esprit uchumunda mwebwe unwajishima walu sha uchwa bana wetu nzambi jinanga memu bwele mu nzambi jinanga ni nwabile bya bunyu kikai uchuma bele jinu peshe mukeje mupya mukeje kai wajinanga kadi pa ujukwena na jito kadi pa ujuja kula mukana choso chinchingani forme de Dieu kikai yintunu bele ni batu basomba ne batu bakula ne batu babanu we utungani kikai jitu kwa Yesu jo bebe sheni que dites-vous que je suis moi le fils de Dieu nous ne bien pas tout somba na mitwa mani utungani gloire soit rendue à Dieu kikai we mekale ne forme de Dieu ujwe na muntu mai webe kale forme de Dieu ujule kele mutu mu mujila balo ki mwene nzambi webe to tunga ba tu ishi da nzambi ni jitabushe je benja jishima jitabushe mu mutu mwene kwa meni nzambi wo kujulwe mumu kama so pa buloba ya zambi tu mwene kasunga so nzambi tu amika to kafiki mu pangu lwa nyito katusenge wetu kadinanyi bya kuje to uje bije ne paye uje bije ne mutu kene nzika mwene nzambi wetu jishima we mukale na esprit wa bwenawo Tony chuju wamelu jina chincha jishima. Amen. Kika yinzambi jinanga. Amen. Jina jkwanga te écriture wakati mokale tatu eu mwe yemene. Jimwana te mushan 4:8. Nyaya kosa darda muchuma juwe ndute makafi. Jina jkwanga te mushan 4:8 ngele meshini. Ngamba kajiye mwiba. Jimangane na shemu 7. Une femme samaritaine fait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet,
n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais donné. Bon, même il y a Biabouni. Biabouni, Bikol, même Balebi, Bikwataka pour Muchimokwani. Mukashi, nous écoutons nous bala. Mukashi, tu as mis Yesu, quand nous sommes tous abonnés, où est nos âmes du coup Jérusalem? Où est tu bats, tu es toi-même du Kumukuna? Où est le commandement à Mouba, Jérusalem et Mukuna, Montu et Minokobomai? À Mouba, où est tous âmes, tu n'es forme? Où est le catouille forme? Où est tout? Où est tous âmes, tu es tout sanguin? Où est nous sanguin au Kobimino Mutumai? Où est le nez de toi? Où est tous âmes, tu es tout sanguin, tout sanguin, Manakour? Nous avons tout sanguin, les basons, pas un chic, on dombe maïto. Est-ce que tu n'as pas de Zambi? Mon toit, tous amis, tout ça, mais son bon poisson. Ouais, nous tous savons bien, la cour qu'on doit bien maïto. Jim Buluka, qui m'a dit qui m'a dit battre à bon bimané. Tout ça, c'est une forme de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Forme de Dieu. Qui a vraiment calé une forme de Dieu? Ou jamais, comment est-ce qu'on dit, moi, les Zambi, quand tu m'as dit, comment est-ce qu'on dit, c'est mon damoubi. Voilà, tu es un Zambi véritable. Et où? Muji na shepi kola ntu na bileni. Uji mwe zambi mwe zelengasa. Utu ujile bwa bako ba zambi kama shwe zelengasa. Utu ameni zambi munanga. Utu ujile bwa bako ba ji utangeli zambi kama shwe munanga tu. Kaje unzambi mwe zelengasa. Uteka mikalu. Mikalu nye. Nutu nwambe nwe nuni. We nu zambi tukushe Jerusalem. Tuwe tubata tuwe tubetu amili we tutukumukuni. Wachi njuno mama hai. Dieu sobi chikani forme de Dieu. Kika yujule mulu atibila mabimpa ulekele mutu munjila mutu abende mukumeto kushike adefango amikalo ai adefango ai chine kika ba Yesu akate Samaritain bokuji kuma lejeni kaje ositato ndo tumwambile bakambende bakamwambile no kadi tangni mukose mikalu ya bantu bokule jinanga danzambi parce que jinanga danzambi jilele la jituju kose me ya bantu tatu tumwambile kujinimaka shebatu wali maka shwaka mutu bunu mujisu me ya bantu usangana mutu jwa mene jini zambi unemeke me yao chetu kisa mbatu watu amene katu jina abato baka kumanga mbu wetu usangana mutu jwa usambile batu konso choso chika ni forme de Dieu mulama me yao kambu anyo tumungambile ni katu jina abato batu mokubwane bwende tatu tumungambile kufiki kwa tatu moko nyamu jemu ngalule wanyi tatu tumungambile forme de Dieu nikani memu tumungambile chijine bana batatu masebato forme de Dieu Kika yi wanzambi juko se me ya bantu bokule chinanga janzambi. Kika jinanga janzambi juko mushe me yi wonsu ni mikalu ya bantu. Oh mon frère ma sœur. Oh mon frère ma sœur. Mouchinu ka mouchale musoma mu forme de Dieu. Wote kamene mo peta vie de Dieu. Mouchale musoma mu forme de Dieu. Batu banga mbile nuko. Chenangu akule nende tukene mo kujibija kwa nyi to mwa chingani. Ye utusambile mu Jerusalem meme tusambile kumukulu. Yai muzambe batu basambele bi manakulu wetu basambele page kika yituna bileni na shemu soko munyu mu écriture kaji mu vi wa Yesu tu akongole amen walu vi wa Yesu ka tu soko mato vi wa Yesu ka tu soko c'est pourquoi tu na bileni ji janzambi ki verset to binyu na bileni verset di pe mu binyu na bileni ki mu tu na bileni wa ku ne bakamu na babali kula au Seigneur kika yitu ko ne batangali bi pa di Philippe ou bi kin Nathanaël wakabo bikilo amene vient et voit amen kadile le Philippe wa lelu ken ba kubikile ka Nathanaël le vient et voit to gloire soit rendue à Dieu bwalu Philippe ama kele ba kabikile Nathanaël le vient et voit bwalu nzambi wakaji wenda katika kaji monde ma Philippe kaji tukuja kameta Philippe nzambi kimulu ka ba kwa me ba tu le vient et voit to wakubanga kubambile ni munji ngamba mujindemu viens les voici gloire soit rendue à Dieu amen Louis XIV lo kumuni Yesu nyeye amen katoni muchikondo cha kubikila ka Yesu lo akumumuna to ujipenyi bwalu le jusqu'à cheni mwa muko boku somba to musoma munda mweba mu bienze di meba mu mbato mne Yesu vuma kwamile Nathanaël oh lo akumumune bwalu jibaji ka fonende munda to kakaji nendo kulesha bantu kaji tukuji jumu peta uchiwe dobele bato le vient les voir Pierre lokumuni Yesu nyeye lokumuni Yesu nyeye kajile lo ambila mbaye bane lwako nyeye kino kumuni Yesu to viens les voici Yesu tuke ba nyeye nchukolo chakule shemu kashebane viens les voici gloire soit rendue à Dieu lokumuni Yesu nyeye kino ku Yesu kayiwa loku Yesu kayiwa to wanzandu tu samle butukuni munya
uju ke baptême du Saint-Esprit uju enu ke mo kule shabato ni Yesu nyeye ki Jean uju ambani uji ni mwana uji ni moyo. Amen. Viens les voici. Kadi ke ni lwa ku nyeye wa woto. Lelu Yesu jipenyi. Yesu munda mwebamu kite kama jabutu. Ki kai uji ni vi wa Yesu, kai ni forme wa Yesu to uju edule shabato vi yawo. Butu kuni munyu baleche ni vi wa Yesu nyeye. Butu mi ku Yesu wani. Butu mi ku jimukalenga wani. Kika nyufuluka ku Jean. Mou Jean 10, 27. Ou damane mes brebis entendent ma voix. Amen. Kika ibalu na luta tulo solo wa chingani. Yesu atumbishibwa. Wa chishinu ku muchumanye wakuna bila chimuchindemu. Tangila Yesu waji wendo wakula. Njima yini bajibalonga français ya bunyi bampita. Mwen bajiba mabwa mouton. Mwene kama ni mouton, mwene kama ni groupe wa mikoko. Pinya munde mwatis mikoko. Kaye na kaya mikoko to. Pinya Yesu katuwa ameni njimula miwa mikoko to. Ujiwa mbene njimula miwa chikumbi cha mikoko mikashi. Katuwa ameni mikoko iji mfuji ijani to. Ujiwa ameni mikoko mikashi iji mfuji ijani iji indon. Amen. Jimu siku sinifia malaba nunfu bibu. Ajukwa ngata mo écriture par écriture. Mani balbe na français badi mouvu malaba bibu ne. Mouton. Ma mouton. Wenu kwa mendinga ajukwa ngata. Ajukwa ngata mou Jean 10, 27. Vana chikumi kuma kumya bjini mwana mtege. Mes brebis entendent ma voix. Ikoko mika jitu yumvo jijanye. Et je les connais. Nenjumu imanyi. Et elles me suivent. Itu yindonda. Mes brebis entendent ma voix. Ikoko mika shumvu jijanye. Elles me connaissent. Mimanyi. Je les connais et elles me suivent. Memu imanyi jiyindonda. Wachinga njinga kule mikoko mikaji. Nuna batangele bipa Yesu okula. Kene wambe nji chukumbicha mikoko tuju teke mikoko mikaji. Wachinga Yesu jo kule ba mikoko mikaji. Bwalu mikoko mikaji utulela. Gloire soit rendue à Dieu. Kadi mulu baka utulela to. Kadi dans le cas contraire muluma utu di filewa bo mukaji. Kadi mukaji kadi mulu mukenga bo mukaji. Bo mulu mukaji alele. Kika ujini vie de Dieu utu ulela. Gloire soit rendue à mon Dieu. Amen. Kika ichele mukoko chana na to. Ni pa Yesu kule ba mikoko yenda. Ujo kule ba mikoko mikaji. Amen. Pinya mukoko mukaji mulelela. Utubia ulela. Gloire soit rendue à mon Dieu. Kika ibana banzambi omoyo. Kwa te bipa mujinde muni. Bika uji mukoko mukaji. Uji véritable semence. Uji mulaba bwimpa bupeta ji dans zambi. Ukaji muji multiplier uji mulo combien. Bwala pa Yesu kule ba uvune maminu. Uvu wakule bwa maminu. Wambele jiminu jukulu kama bulaba bwimpe. Kaji tuji shala jimoto. Kika ujini forme de je uji se. Uji nkayende kubumwe. Ujamu ni zambi na meme tu ni zambi. Meme tu ni zambi. Kayende mume. Forme de Dieu. Kayimo kweze kune bayenda. Amulonde to. Walu kache Yesu walu ni Saint-Esprit to ni pinjeu. Batatu bajiba mbo mwaki des apôtres 2. Bajiba mene Saint-Esprit kayende mwaka di wajute. Bakaji sauver kwa église. Kajiba sambi jinga bila yini. Saint-Esprit autumo ajute mushindu kai. Biakaja mu kusombe jakaje bunai. Biakaja mu vi wa Yesu mubobo. Gloire soit rendue à Dieu. Banga baba tangila baba londa. Chikalaba chishuka batu balonda. Bwele kama le vi wa Yesu mumuto muko abuju londa. Kipa Yesu tuambile ni nuchilwevu lwa baba buloba. Kimi koko mikashinyo yai. Mwita busheji janzambi. Mwikale le véritable foi. Nous tout mouchou tout amakuta. Nous tout ngenda mushinga. Mwena mutu mwenu shala mutangilwa mene bulelela mutu musantu azambi. Mukoko mukashokulele. Nous tout mpanyishiwa bitu. Baju usomala bubonsu mumulongo wao. Bwalwe usujibu toke babu kwa hapa. Wewe usujilwe baba bulo. Wewe usikimu jini zambi. Wewe usujibu toke babu mijimu. Kaji mushindu kai jimi domine butoka. Jamais de la vie. Ba utunabu bonsu mumulongo. Bela avenir onso. Makelele mukoko mukashulele. Bashala bamani kinwazambi. Kajibi yile kufi wende balu jini jufu. Ushala musaba kubienze jibiende bionso. Bene mutumba bonso. Batu ufana la bonso. Bajimu quartier monso. Famille onso wambani. Boulele la. Mutu musantu azambi. Nuchinu bengani. Mukoko mukashwa Yesu Joseph wakalele combien. Bana babu bonso kutubinu. Tatouene kuitaba. Bana babu bonso kutubinu. Bamani boulele ujimu kaleng. Gloire soit rendue à Dieu. Kajiwe mon frère ma soeur. Takile kutu pika le jumukoko mukashi. Unjimba leo. Pika le kutu semence véritable. Mukulu kamubula. Mwikale bula babwimpe. Ouais ujimula babwimpe. Ujimu multiplier moulo combien. Diraje comment la semence. Diraje comment la chimu marque 4.
Dinatana chez Marc 4, voilà. Ni kosam sa mu na chez mu neuf. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Voilà. Elle porta 30. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Vraiment. Vous venez de moi. Vous l'avez oui, parce que c'est moi qui a la parole. Vous le coupez un véritable croyant. Que nous chalons, mato. Voilà le véritable croyant où tout est là. Bah où tous sont malades, bons. Mon famille, mais nous, tu m'as pas tout cas. Bah toi, mais nous, tu m'as dit. Bah tu sais que le menu cabe moulé le mène combien. Bah nous sommes le coin, nous t'as bouché. Puis quand le mois l'été, tout le monde dit dans ça. Puis les cours sont bédoués animés, ou tout le monde. Qui me dit sur quoi tu me dis le qui a une forme de Dieu. Nous, les machines du cas, nous avons une forme de Dieu. Nous, tout na couleur de machine du cas. Nous, quand j'ai la chimie, nous avons couleur de machine du cas, nous avons une forme de Dieu. Moi, je dis que mon tout dit mon condom de mes mains. Même si mon combo, si mon tout en don d'année. Et yoa. Dirage comment il combat de Jacques. Dirage comment de Jacques 5. Yakob Itano. L'autre a toute la forme de Dieu. Dirage comment d'accord de Jacques 5. Yakob Itano. Jimbangamu 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, où tu peux qui moi habito Chibi Mukoku Mukashi, ou tout les soucis wa Mikoko Yabu, gloire soit rendue à Dieu. Kachi Mukoku Mou, même qu'à la forme de Dieu, Kika Yaoun Kan, Mika la bélier. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà le Dieu, moi, qui a la brebis, moi, même qui a la bélier. Quand tu me dis tout du film, maman, bon, qui a dit quoi de Abraham, moi, qui a la véritable foi, moi, qui a dit quoi de Balunda Banini, moi, moi, tout vit, Yesu, moi, Yesu, Londa. Yesu, on m'a trouvé mon kumbu, Yesu, n'a kumbu, moi, qui me calme le vieux. Moi, me calme le forme de Genza, mais la kumbu, moi, Chinukai. Qui a Abraham, qui a dit une fille de Dieu, qui a une fille de Dieu, qui a la constant, moi, tu les as mis, Moukwambil. Vous demeurez ferme, moi, tu les as mis, Moukwambil, n'achète tout ce coup. Na chanta tu na chamala makulila mushala mu faire mo kuti nzambe mu kwambili kika Abraham tu patron nzambe wenda Abraham suis-moi je te bénirai tatu abenda ubujuma kuya bijini bitano tatu abenda ugunde chilungu tatu seku tatu abenda ugunde chilungu cha malu mwana menindele jibakai bene kuseka baseka bene malu bamba kadi Paul juru comme Abraham ne douta point au sujet de la promesse kadi wakadi péché nzambe butumbi Abraham tushimuni nzambe tumula yewu nzambe utukumbaji mulunda wanyu wabakaji mulunda wanyu wabaluma ngwe mikaleni vi wabwe nao tuishimuni na shema tumo fabuloba nzambe na kukumbule tuishimuni na shema na kule mushindu kai un jour mais somena mu nzambe kinga amuko bomundu amwe bwe uduta te nzambe awo na mumune mulunda wanyu wabaluma wabakaji ikala na assurance a béni mutu shimuni munji mukwatu kusekalwa Yesu jimu jakuma tukunzamba na kumbula kika ya Abraham kaji musobe kuzubu wakamuni jilanga jasabe jimukumbula yilotoni mwa kaji Abraham gloire soit rendue à Dieu jikumbula Abraham mujila mu mutata tu mushinukai ba to balo kwa ba manga tabitu tubeshe atubeshe ba to anga tabitu chena ngate kujila shikitu chumoto kaji meso ani mema matanga jasabe angitangele ku mutu shimoni nzambi utumumbikila nzambi jili chakumbeneshi oh mulunda wani sombe juwe wewa kaji ngoka combien kaji tangela sombe juwa muntu mwao tangeli jitabusha da mutu mwao lelo kwa njini bikili njini jitabusha à cause d'Abraham tibu di Paul wambani toi bikali promesse comme Isaac bate kemene na kwao bikali jitabusha bikali promesse mulai mu Isaac bate kemene kunzandu Abraham zambi na shibi fita mushindu kai mkaleke nutulekele to we ujini mulai yao zambi kenu kwa abandonné to kadi tangela mukutatu mwao tangela mukujite kemene ja mutu mwao kujitabusha jumwa lelo mutu jimilititi ni milititi Samba Abraham abakanga nuni kabani niki kale muji senga kajuwe ukamulela combien kajuwe utekesha kupanga yabe jabe shokuni kachena le mele ku évangile kajimulela byani combien ukamu soma no kwa muntu utangeli wambere bulele Louis 14 mwana wanzambi utume no sambile penyi bulele Louis 14 mwana wanzambi utume benu sambile penyi mwana etu webe mwambi beni chinze ndengani kika ipolo juwambani
wabako boss pali kale chene mwambito kali baba nyaba njimwambi njimwambi mushindu kai walu bienze di binu tunabi mbi tuji tumishikili bako wabone njimwambi asanga bienze di kai binu makuji tumishina bikuju wewa bia tato ebole bokusuma biscuit mwenzela facture a retirer umufunde jini jaba kulisi ya bele mabanzi we ubanchi bila mama we bulo ukubeshe 10000 tato ayine ndukufule 5000 mwele mukarane ka bele mabanzi weze inventer undeje mwandu wanyi mama wanyi jini basi ja 5000 wanyi mama we bujimukulele kimbi nyinyi tumishina bibyo byabe mama we bujimukulele kimbi jisomelo ngamale jimwambi wa Zambi jamais de la vie kikai barba jino ambileni uji wan Zambi mwikale véritable foi uji brebi mukoko mukaji uji ulela Amen. Uji musomelo kwe ulela tangana muji Abraham tulele tulile le combien tobe baba tukuma Abraham tuji munyi kajuwe uji mupatula kubebo mungu mushindu kai bile kuvi weba bile kusombe jwa bajumbe mupatula ku combien wa usomelo batu bambani bulele bini kale la kumule mukalenge Yesu mwana etwe mufikisha ba Jésus mule jwe busomba bana bulele lele pala kuita ba Nzambi mwana nikasoma wanyeo wakumfikisha kuti Yesu mulumba wanyeo wakumfikisha kuti Yesu chibwala wanyeo wakumfikisha kuti Yesu c'est tout à fait normal mwana bakashwa benebe wakati busomba kuzubu kwa lamani si wakenze wakalela kama alikikale kekese katika tagilina mane mwikale mujike nkambile momoko ni mama bu papa mwikale kwetu sujivujika oh mon frère ma sœur weba utusoma na bajibamba ujingani choso chingani forme de Dieu Amen. bwalu mutu mu forme de Dieu kene mo kwa mene mutu ku Nzambi to kikai balundu ba lekela ikwanga te tululu mutu asanse muto jino ambijila mu wana te kalulu ukasanse kajiba kalulu kama ni mu chikolu chancha mala makole tu soko mubulo ba mbuko hapa ujika ukabikelo frère sœur bili no za même njimumuni iseka mon frère à l'ombre lu sabato lo meshi mutu kubukol frère l'ombre lu c'est frère l'ombre lu iseka njila ngamele kalulu ba ku kasanse nous kasanse ka kene mama kaza ku frère kalulu frère sœur kalulu kasanse c'est vous ya butumbi kimena ajiba ka sœur kalulu ku meta saint esprit frère kalulu jini jitabuja frère kalulu c'est kajimalo mu kwatama umuri ku ya kalulu nyeme kato mu chisamu musam katika bwele mungu ba sengu matrasho mu ikangana scotch na shimwa sene tukanu ko ka kibijile mushi kwa kalulu sibote sengu iju kuruko bashi ba kushika kingu no frère au sœur wa kanjita buji mutu njita buji tu jitula mutu njita buji tu ikuimana mutu ni véritable foi quelle que soit entre tout la shimu kwa tamushilu kai utu benga Nzambi wenda mutu njita buji ba shabula buju vivre autrement gloire soit à Dieu buju vivre autrement mwende malu wons muta tuyende yons beso ne batangele kujulu kikanu ya no ase tululu semu amulo alomba lu se frère alomba lu wakati mutu jilimo ko lu shol pushik anga au ninyu ngamili chimpa nganyi mugoko mugashi amili kina shi mugoko to mubwabwa pushik mwe munji mweze inventer mate manka njikukuma mutu mwebe mutu mungibi kika intuna mbele kwa shikama nchini jitabusha kuimwaji kupeta malu atweze bali jitabushi mweleka lichido jitabusha tu we unuchini jitabu kika Nzambi twende na Abraham gloire soit à Dieu mon Dieu muchima ujun sama no samishi muchima udwela na Abraham to kushikuru kwambila Abraham ni mpesha kumwane butu munangeu jitu kwaji Nzambi wakatufuka mushale mutangile mukoko mukaji bwalu mukoko mukaji utumuchikumbi kika mkalega zubama ni chibi cha mikoko kayende mikaji mes brebis entendent ma voix et me suivent ujua mani kaile mokulo ni jija mkwabu mtu to ujitole chibi cha yei bando banjino amili Yesu ke mwa shikulo to na sheka lulu ke kala kale sengu shindukai juko abujitu mungale na visite bujibi bweni wali jitu kwa dada makajime na pweka to kajiba kanjule ba dada ujipenyi butaka na shwe mwe chape Nzambi lelu kwa mwe chape makele letu fika la kalulu kasa nsengu ujimo mwe chape lelu makele kwenu mwe chape to wali mwe ujimo ndu jamu nye mkalenge Yesu mwele ujimo ndu jie mwele mkalenge Yesu Abraham peshimale bujimu na ngeo Abraham wangate mwana uswika Abraham wese bios ya kenza yabe uswika mwana mwele kongo ni tatu njimu na kunyenyoye njimu na kapu mula mwebi mwana ituye kumpa l'éternel pour voir mutu shimuni munji mkoko mukashi na shibi kole mushilu ka Nzambi ujulela mutu mikujuwa kamfuke Yesu ana tumishibu kika inji kwa mene kwene mkoko to ujimu bwa murapiwe ba mchisebe cha mkoko bokubuluka chisebe cha mkoko mpaji musome nyi frère njise kajipa jimalo kwa te musango ma tu sengu to akajiba kwa sa tu kujiba frère ba ser tu mata pashi bwa kujika
tu que toi c'est le scotch tu que tu kangane mafil muto un sen kalulu ka sen kalo kan fumu ka tulu tu kwa ka jipa mu kwa tamario tu meni du so mu bulo ba mu kwa pa pa ka ba na pa tout le mu cha kuma mutu silu mu du kujulu gloire soit rendue à mon Dieu tika injino abileni Dieu be shekulu we véritable foi we mu kala brebis mu kashi u ka be mu le combien u ka di mu le combien ba semena na Abraham sangu moi Abraham wanga te mo alo swik Abraham wanga te mo alo te ba choshen wanga ta mu ken na to mo ji jakule Abraham ko sili ma le bibi amen wakata ngi lu ka di film abo mo ngani u ka di film abo mu lambu mu koko mu lume utangulu mu le chimpanga bélier boye bonsu bu banda mulu sengu yo subi kala mu biso se gloire soit rendue à Dieu utangulu mu le chimpanga mu ma chimpanga utu film abo mu kashi wala mu kashi utu lela amen chimpanga uju ku kenga mabo mu lambu wa mu lambu shal libre ulele amen ki mwaka di fili yeso tu mabo wetu etu wa to tu le tulela we ukamulela ku combien musombe di web we umukoko mukashu kamulele beba combien wa musombe nu kweba tu batangeli bambane bulele mane mwana wasanga amen ukaji mulele combien choso chitira ni forme de Dieu ki kai belie utu di fili mabo mula belie ngwele kwa bane mukoko mulume wa uju di fili bane uye ku kenga mabo mukashi ka photo même ni fili mabo wala mukashi achale libre nangate sema sente comme yeya bon mukashi lele we mon frère ma soeur kuje bajita busha we mon frère ma soeur kuje bajani njini nzambi ukaji be mufila kuba combien ku di Christ ki ba di nzambi mwelo so amaka yendani no amanya uchu wangate mwana bo mufila kujitonde jambia kisha kujwamba nzambi mwelo sibe ndo mubikila bombo ni bombo ya Bible parce que dans ma écriture muchimo muju sama Malabou Jacques 5 19 mes frères si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité, qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur à la voie, où il était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Sauvera une âme de la mort. Voilà comment les ouki mwambito. Voilà du ben moko ba l'écriture ya bambi mifité. Et ouki mwambito. Njibo kwanga temo ko 1 Corinthiens 7, je crois 14. Vous dites ton Paul il plie le wambane. Vous ka jujini mulmo wende ka ngani jita bushato. Ku sombe ji wende jimo ku sanctifier mulmo wende. Amen. Voilà comment le mukashi amu kala mukoko mukashi. Uji ulele bien de mulmo wende. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mulmo shale musombe no kaba chak mu bandala chito upang. Mulmo kaba kantu ka mu bandala ko upang. Vous comme les sombes de Mukashao, vous ramenez bien le mouvement de Christ. Zabu Chouaman, moi là-bas, que je vois là, au Koussouni de Moussouk. Non, Koubi Kilembo, Mounimbombo, Yamalumabi. Oh, mon frère, ma sœur, Baoutou, Somala, Boukamba, Philippe Dieu, Boumoun. Baoutou, vous kidnappez, Mat Consoir, ou Kamba, Philippe Dieu, combien. Baoutou, Somala, vous achetez une société, ou Kamba, Philippe Dieu, combien. Qui a dit, toi, dit, nous avons le bon sonné. Tchakajou, la Lazare, Kouloufou, Tchingani. Bon Lazare vous de boy malakouf kadje mwana ba kashi bi kala mukoko mukashi pa kanji wenda ba to sabal mwene jabolo Marie Ndumbe Marie Katula ale kuzubwe Marie Katula ale kuzubwe kadji jitu kwaji gloire soit rendue à Dieu jibe da kubala ndi kesi bala mumusha jibe da kubala ndi kesi mwana ba kashi tutakala ne Yesu akamfuka mwana ba kashi wasemwaji jitu kwa Yesu musobo kuzubu kwa wakati une forme de Dieu Simon ben la forme de Dieu ndi frère ampandi ngende bitekete Ndi frère ampanye de Bible yaboun. Ndi frère bonu tuka kuli yaboun yebe. C'est ça nzambe nye ya jamais de la vie. Kika yitu na bileni. Ndi frère bonu ngeli bine ba tuku débat. Non kinga chito. Kika yitu na bileni wason un véritable croyant puissant. Qui vous dit qu'il va dominer bateau dominer Cayenne. Amen. Un véritable croyant qui vous dit que toi tu vas beaucoup de débat du coup éliminer. Hachimbo. Vous dites qu'on éliminer coup débat. Bolo ki nzambe mwame ni manya mu Bible yon suto nzambe ki manya ni manya mu verset yon suto timo kwezi nebe de bawe mbulele be mula bakane uchi mun impoleshi kadi pa kangole di palo masanji bon me menji wa pambelu kadi shimanja amule kadi palo jishim kadi palo lutambishi kika na kala David mala ku chimuna bonso cha munde mwa David chaka mu chimun un véritable croyant puissant muti musoma pa kayenda wa shikuji dominer kayenda ushishi kutangele bomu kwa gloire soit rendue à Dieu. Même tout très puissant. Non. Qui a dit toi dit Maria? Wakadi Ndumba d'accord. Wakadi Ngesabubi d'accord. Kadi dit toi dit Ndendre Djangasa.
kika imwana bakashi mwesele ngasa utujile bo mwana abo Amen. kwaya mwesele ngasa utujile ba chisamba chabo kwaya mwesele ngasa utujile ba mukobo ka foto kikaji tukwaje Yesu alisima ujuka musangu banga ni Yesu bu Yesu mumanya kumwana bakaje buye mwekala mwambi wanzambi mumanya kumanya mwana bakaje basoma nendeo kimbene mikalumbo bwa kikana kuna bileni akozo wa mikalu ayi akozo wa boba kubasabele kumukuni tetu tusabele ku Jerusalem jumi ni muntu biji mwene jabolo chene makumfeshi bije kunzubu kwanye haba tumbene jingumba kampani tetu tubene chino kweu haba tumbene kafiki mwabo unje yena shibuji wende zole bende bale kene mokubikila auto au mwene jabolo kafiki mwabo unje ye mulu tusambile nendani au mwene jabolo nuju sanga kunzubu kwende musumeke ndikalulu bajine bane bende kajisa kenu mbikile to mwachingani bolo ki mwene zambe edu yakubikile mwene zambe obuju kuchibashi awulu wende to kaji mwene mutumbula nini salamu uje kalulu kwenda mwene zambe bumukuchi bashi babali kuje nene jishima jetamu zambi wakafuka julu buloba jinanga jinanga jidikaji ni kasunga sunga to no bala kumu 1 Jean 3 tika isha 1 Jean 3 ujwa bali petits enfants kanu ikunanga muni mishikuchana na to kajinu nanga mubyeseje abuke mpato amanyene miji babulelele Amen. mifundu ji aboni no bala mu 1 Jean 3 petits enfants ne même pas seulement en part ne bishiku yenwe itumunanga koma njilanga jabwelaje jilekele mwene mutuba balo to samiye kumukuni mun nwenu sabile ku Jerusalem muji musukuje kalulu keba kajisanka mwene mutuba kene mokulutu na shiko no kene mokuje to uya kujanganye mwane nujumu kumbako woja block frère wa tuitwenze mabe utujini communion we mbiklibe dia kero ese communion tuituji communion mwabe communion wa bantu bajisunge jishima kika inzambi populo bapa wakakuta byose kutuleshene njijinanga Amen. kika Marie mushali musomba uju tangene mwana bulasa mbale kufwa simo uju kumsa mwatake Jésus bumu Yesu bukala mwambi wa zambi vuma kwa mwana bakashiba soma nendeo kwa kuyi mwana bakashe Yesu mufile luse wamane simo kachitwa soma ne bwe mwene forme de Dieu tuni mene mungeze mabe chingani kaji tangene mwana bendo wabakashe bichi mungeze mwana bakashe wi mwana bufwa chitu jule Lazare kulufu chingani gwebe bukamu jule ko batu kulufu combien chakeze ba Lazare aju kulufu jitabu ja Lazare Lazare kachubo kulato Lazare bukamu ele buloba Pikali be mutuni mwene mutumbe mikala Lazare mijimu yende mifwa ujima kuyishula Pikala kuni mwane nutu sakule nende mijimu yende mifu mikala Lazare ujima kuyishula kika ibalunda bani Yesu jinanga Amen. mushale musomona kan bu Yesu mwikala kumale tukafuma kufoto gloire soit rendue à Dieu bu Yesu mwikala kumale tukafuma kufoto kadi mwane lelo nganyi bu Yesu mwikala kumale tukafuma kufoto gloire soit rendue à Dieu balunda banje pinga na kukunyima ditangana kuno chutu wenda na chachi forme de jani vie de Dieu Amen. walu bena forme de Dieu bene mika chitumfika chena jeneu kajikunzu bukwani mwene zambi kampani kajisi zambi jimo kwesene uju ameni mwene zambi bya jitu kwaje zo shikene mukungulelelo intangile business ke ujini jina hakene la bwana ba Abraham file mwana zambi jo tangela Abraham na kumunu ju peshe kafanga Abraham je vois maintenant que tu crains Dieu jitu kwaje zambi jimo kwa tatu mukwa mulu ata muto ubenga mwini kama mutu kwimuso muto tatu anyindini zalelelwe unjba mulu kujikunzu bukwebe forme de Dieu kwenu jina kwenu mwene ujubu jina ujubu sukuja mune bukumesi wewe musoma da kume musoma tuje tole tuseka papa yewu me mwene zambi ndukujini papa wajabula ngele demo mbya kujishima kajijulu jishangi takle jambani pikala yingwanyi mema ndukumama muna kamba Abraham je vois que ujubu mpesha kapanga Amen. oh balunda bani umukamu forme de Dieu yakumuvi wa zambi umukamu mikalu teke zambi jinanga umukamu njini forme njini zambi umukamu jisambi la patule viba kuma mumune kika iwaja kelele tukabe jilembu wanyini na shimu pangile magazin na shimu pangile biosu vi uji nendeu kikwa mburto ngokujulu Amen. wa mutu musomelo kupanyishwa mamu mwambi wanyi njindwa ujuli panyi nduku chibashi na kaji musomo kwa jilembu wewe na mwakuli ni jilembu wewe mwambi wanyi tangili chila kumuna njindwa kukeba tungabile mwala njibu tukuni mwina shimu musoko kuni pangile biosu ya pabuloba kaji chuji na chechi bubanji ulimutu kama ukuni ngatu Amen. zambi ujuendu kengeleo zambi uju kwa chini bujibu wala uju kwa telelo mupito ya uju pano kwa bintu biende yei wala kingu pano bintu to kaji muleche batu Yesu makamuleche batatu kwa jibali kwa chikalaba kalo chisoma kuntempelo chambele batatu ni tuwe shayi wa on argent
batatu mabele katwene no na risha chingi na chibya njilembu njikume chana chono de Jésus chingi na chingani vi wa Yesu mundo mwanyi temele jabu tu mundo wanyi wamikani condition ayi na shebi kona mushindu katika ni tunu abile ni kalulu kalo atensemu na sheba kele kazaku semu ni mate jebe shamwe panka yebani njini forme wazambi anyi njini vi wazambi tangina musombe juwe ba puis kalu jimu forme de je puis ngana kunyima walu zambi jinanga tunika bon so tumitu veshe zambi butumini lumu tujila ikuji zambi bwalo forme de je kenu kupeshe lupandu to nujimu kashi jila kukuji zambi webani bumu jimu ikale mwana bakashi wanzambi mwikale ni jitabusha sombe juwanyi memeu bumu jimu ikale mkoku mukashi ngashkulele mulu wanyeu puis kalu jimu lume mukashi beki mweni jitabusha to jila kuli sombe juwanyi mema ngashkulela kumukashanyeu mukajanye kala kubele sanctifier consommer du wani même puis kala jitu kwadi mujishako to abileni uji wangata mutu makujitonda jambibi zambi mwene lusi uji wamani wa manyeni uji musungile musuka oh mulundu wanya bakashinu wabaluma debe shok bebelu bikala uji mukoko mukashi ukamwa mene komye kuji Christ puis de pas tout ba mene kuji Christ kwa kuji bu Philippe to babileni vient le voici wa Yesu nyeyeu Yesu kai Yesu njina amen ikala muni moyi mukola ujini jite kamele jabu eneji ujini viwa bwene fansha buloba kene mu forme de jeto mu vie de Dieu na shebi kola mushindu kai ende 4 matin zambi mwene luse na shundule yeba mianda wala kwa kutumu tubaji kwa atulu sekalo zambi kai mwate lwedetu lelu Yesu kebe mwa kuiji badi mwa jeto fansha buloba mbangani badi mwa kuila mbangani kika mbaji ni franga to kaji badi bikale ni Yesu Simon Pierre mlisha kaba akakwile Yesu bon frère yakadi bunai kaba akakwile Yesu ba magazeto kaji chakaji viwa Yesu mubobo bakamule shikuboko banga ulundu wanya kwila ku Yesu ni sombe jiweba bikalu jumu ko kumukashileshe kukabe mulele combien bikalu jumu ko kumukashi ukamwa mene combien ku Christ bili ko sombe jiweba wala ti Yesu kebele lutoni pinyeu dwama nujibwe pour la bafabuloba bikalu jibwe pour la bafabuloba bakaje bakwele mubiseki bya bantu combien webe mubitwisha tangila muchi muwebao indi kamu kujinzambi weba kichi di nzambi mwene lusi ujinga nto chachi mwewa wanu wewe kale mwa kuiji zambi ujishikani muyeye wale lweo Yesu nali kusamba kali bantu mushindu kai sukadi wangatamu makasebe we wao sukadi wangatamu bijuwe we wao Yesu na kumbule mutu mushindu kai kutumula kubako bamali zambi wani imboni nzala mwana eto mulu kunkumbule zambi atumishibu kajikimu mune zambi to ulutali muchibonama kimwane to bulele zambi jumu kumbuleo mulundo wani zambi jumu kwanta kumubijuwe bao zambi mo kwata ku bijina bya wakwata na bujumani zambi mo kwata ku lungi lwebo lujimu lwendiye lujimu teka muwewa wakwata na bujumani muntu oswaji fila ku jinzambi wene mujindemu chudu mupanga choso la mjasi wa bukujulu zambi mwene jinanga zambi mwene luse atukwachi amen mukalenga Yesu Kristo nzambi wa bukola mukalenga wanyi musungiji jine jebe dabu zambi jitumishi mafumani mukoko mukasho muntande yebe nzambi wa luse mukalenga wanchene shile mukabonyi makuyile tatu banga bakaje balwati chobo chama kana senye bakaje bikaje manifesta jina nga zambe bukola bavikili ni mbasa kujini chobo chama kana Yesu kaje sobe de bonsanto ba mbobu mwaka na fumani njinyi la mulbi andi bushibo bandi kuji tatu walo kanchene mokwenza balo mwaka na fumani njubulu kumambe Paul ujile kuji mko kushabi kono senye mala kuishi bandi bako bonzambi ngambuluisha chobo chama kana njinebe jina zambi wani mumu koko mukaje zambi ngambulise sobe dwanya lela sobe dwanya tumba ko bukuji mko kushabi kono senye etikini waji wani mko kushabi kono etikini jina muchu mani mutukunu muni mwaka na fumani wala mukaji yonsu tu walele mko kushabi kono senye ngambuluisha ni mko mukaje zambi bukola chini mupanga Yesu ani mpeshe mwaka na fumani jina muli chisama che muche betazo mwaka na fumu la mule province mucho bakuji senye ishebani betuwa kwa bubosu mwaka na mutu wakwila mujine michi mijitu same nzambi kati washambu kole mko kushabi kono mkule shiku batu basi ujumu kaleng walo ketu kote mkweza baksumu fumani ila mule ba autorite bonso etabli senye ila mule Kongo mucho mko kushabi kono badi basama Yesu ani bonda pa ishe chisama chimo kujwe mwaka na fumani wavulu kisreli chisama chimo mwaka na kula mjita mjite kemena jini jawaka fwaka bikujini boy mukalenga na musu Yesu Kristo amen amen bana betu watu wakeba numero ya telefone 09 94 95 96 33 09 94 95 96 33 081 247 219 7 Zambi mwene jinanga anubenesha amen.